Nana po ka na imong trabaho, nagtakingking na po ka diya, mura mo kag natunok og lansang. Di ba gisugo man di kag palit og tuktukon sa manok? Sarado pa maron pa. Sirado pa ba di ay nga alas 10 naman? Unsam na nila oras sa mga bread ay? Alas 8. Kabalo ba ka? Nga dirira ka sa Pilipinas, makakita og tao nga walay kwarta pero sige og kahubog. Sugot ka. 5,000 imong adlaw. Wow. Tigsabon ra sa mga babae nga maligo. Pero og maotgan, football. Pre, ngayong gipanabi man ko nimo, nga akong naong ko no, murag unggoy. Ha? Wa man ko mag-ingon ana. Ang akong ingon nila, ang naw sa unggoy, murag naw nimo. Aw, abi kong unsa na. Ay! Free drinks in the house.